जते मूकंकर दिव्याचलम पंगुलंग तगिरी जत्रुपातम वंदे परमानंद माधवम हे आजो देवकी देवी गर्भे जननम गोपी गृहे बधनम माया पूतनम जीविता पहरणम गोवर्धनम धारणम कंस छेदनम करवादि दहनम कुंती सूत पालनम एका भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण नीलामृतम नाम धरी पिंडू जाऊए जेते अवतार श्रेष्ठ अवतार राम अवतार ठारू अवतार कहीं आज्ञा परम पुरुष टई दुर्लभ जगत राम नाम पद धरिले पाप हुए ना एणु सीता विवाह हेला शिव फनु भांगी हेले राम नाम मूल मंत्र बोलती सकले राम नाम हृदय रे जप करी हर ब्रह्म हत्या पात गरु होइले उद्धार राम नाम जपी उमा शिव को लभिले राम नाम बाल्मीक ब्रह्म ऋषि हेले राम नाम स्मरी ब्रह्मा सृष्टि सरदंती राम नाम गोविंद्र हेले सुरपति राम नाम जपी लक्ष्मी जगतर नाथ राम नाम जपी हनु महाबलवंत राम नाम विभीषण होइले अमर राम नाम जाम्बवान हेले मंत्री वर राम 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 से परम राम पितृ सत्य पाई गले घोर भाई भाई गुहे धरण संगम चलिए आज्ञा देख घोर पंचवटी जाई होइले प्रवेश आज्ञा सुपर्णखा नाथा कन्नगोटी काटी सीता को दोराई नेला से लंकोपति अशोक भवने नहीं करिला बंधन भालू मांकड़ को धरिले से राति बदन हेले भाई भालू मांकड़ को धरी समुद्र रे सेतु बांधी काईना समुद्र रे सेतु बांधिले रामचंद्र जाई बिना स करिवे पुणी दत्त इंद्र एणु रावणर सवंशकु करिले पतन विभीषण को लंका कटकरे साड़ी बांधिले जे रामचंद्र विभीषण को लंका रे राजा करी पुष्पक विमान रे आसी अयोध्या रे प्रवेश होले आज्ञा अयोध्या कटके हेले हा जोर हेले हा जोर राजा होइले देहि देश राम होइले राम मन कर्ण देई सुन सौजन्य रामचंद्र पुओ भली पालन कले एक दिन आज्ञा राम ब्राह्मण वैष्णव जोगी गुरु जेते अछंती जे ध्रुव प्रजा सेनापति पात्र मंत्री कटुआल समस्त को राजनगर को डाकिले आज्ञा दंडधर से दिन सभा करी आज्ञा से रघुपति आनंद रे आज्ञा हे से सभा रे अछंती एणु आनंद रे बसी अछंती प्रजागण बहुत ऋषिगण अछंती सभा रे बसी एणु मन कर्ण देई सुर मोहर पंडित
সেদিন সভারে সুন্দর কথা হয়েছি তো রামকর গুণ রামকর যশ রামকর কীর্তি সহি ন পারিলে পুଣି যে সর্বপ্রজাগণ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দেলে সে করিল রঘুপতি রাঘবঙ্কর জয় জয় হেউ রঘু রাজাঙ্কর জয় হেউ মহাবাহু राधे पाहे आसिलाने लो राबे देने काओ बंधवाने दीपा परालो कहानी रो সভারে কোন করিছন্তি প্রজা মানে সহি পারলেনি अच्छा রঘুপতি রামঙ্কর জয় হউ রঘুপতি রামঙ্কর জয় হউ রঘুপতি রামঙ্কর জয় হউ हाँ যে দানা দউছি যে স্নেহ দউছি সরকার বর্তমান আম কোন কলে সরকারঙ্কর জয় জিন্দাবাদ কହୁଛନ୍ତି করছন্তি সিমিতি রামচন্দ্রଙ୍କୁ আগে রঘুপতি রামঙ্কর জয় হউ রঘুপতি রামঙ্কর জয় হউ সমস্তে কইলে সে সভারে বসিছিলে বীরবর লক্ষণ তোরাটি করিয়া চাহিয়ে চাহিলে রয়ন କରୁଛ ହେ ପ୍ରଜାଗଣ ସୀତାପତି ରାମ ବୋଲି ନ କହୁଛ କେଶନ କହୁନ କାହିଁକି ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ରାମ ମୋ ଭାଇ ରାମ କେତେ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯେ କରିବ 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ଖଟାଉଥିଲା ପାଦରେ ରାବଣ ମୋ ଭାଇ ରାମ ତାକୁ ବଧ କରିଲେ ଯାଇନ ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କାରେ କରିଲେ ନୃପତି ରାବଣର ସବୈଛ ମୋ ଭାଇ ରାମ ମାରିଛନ୍ତି ସେ କୋଦଣ୍ଡଧର ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଲା ପଥର ପଥରରେ ପାଦ ବାଜିଲା କୋଇଲା ସେ ନାରୀ ଇଏଡେ ବଡ଼ 7 ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧି କରି କେତେ କେତେ କୀର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେ କୋଦଣ୍ଡ ପାଣି ରାମଙ୍କର ଜୟ ହଉ ନ କହୁଛ ପୁଣି ରାଗେ ଜର ଜର ହେଲେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ବୋଳା ହେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ବହଳା ରଘୁପତି ସମୟରେ ପୁଣି ଯେ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ହେ ସେ ବଶିଷ୍ଠ ସଭାରୁ ସେଦିନ ପୁଣି ପଡ଼ିଲେ ଯେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଖଡଗ ବାହାର କଲେ ସଭାରେ ବସିଥିଲେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବଶିଷ୍ଠ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧୁରା ଆଗରେ ଜର୍ଜର କାହିଁକି ନା ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଙ୍କର ସଭାରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବି କହୁଛି କୁଳ ପୁରୋହିତର ଦେହ ସହିବ ସେଦିନ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ରୁହ 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 ଏଇଠି ତୁମ ପୂର୍ବ ବଂଶର କହିବି
तुमर 51 पुरुषर गुरु सबु राजा मर्म मु जानी आगरू 51 पुरुष पर्यंत मु जानी आउ तमे बड़ बड़ कथा कहू तो भाई रामचंद्र की काम करिछि इमिति कार काम करि देला जगत रे निंदनीय काम लक्षण बोले की निंदनीय काम मो भाई करचंदी वशिष्ठ कहले गोटिए सीता को रावण चोरी करी नेला बोली कोटी कोटी सीता को राम विधवा देले करी हरि राम अटंती बैकुंठ अधिपति गोटिए सीता को हरण कला लंकापति कोटी कोटी सीता को राम विधवा दे कले की बड़ काम करिछि बोली सभारे कहू छबे मु तो सुनुछि जो करे जानिछि ये परम ब्रह्म भगवान मात्र आ पूर्वरु पुरी केते थिले जे राजा जणे रघु राजा बोली पिला नरपति 360 रानी पूजे दान देलाटी 360 तारा नवदुवती सोईछारे बिटे से दान देलाटी मात्र विकृति करिछि तोर बड़ भाई ताकृति छुणिले छानिया दिबु होई सेदिन राम आसन रे थिले करपत्र जोड़ी पादरे पड़िले गुरु का पद तोर श्री राम होइले दंडवत हे गुरु बरण्य न धरिब दोष तुम पादर तଳରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଦାସ ମୋ ଭାଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣି ଅଟେ କ୍ରୋଧମୂର୍ତ୍ତି क्रोधीर क्रोधକୁ ଆପଣ ନ ଧରିବ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଯେ କହିବେ ରହି ये से रघु राजा तार किशोरे कृति ताकृति गुटी को मो आगे बुझाइले बोटी मन कर्म दे सुती पथे सुनिबिटी करपत्र जोड़िल देख से परम ब्रह्म वशिष्ठ ब्राह्मण पाद गले पड़िल दया बही जे वशिष्ठ ऋषि निश्चय कहिबी रघु राजा निश्चय कहिबी रघु राजा कथाटी यही परिकृति रखी अछि से रघु नृपति हे राम मन देई सुनिब एठी पवित्र कूल रे होइथिले जात तांक कृति तिनि जगत घोषु अछि देखो ये रघु राजा गलेनी हेले मध्य तांकर जस कृति सूर्य वंशरे मिलिकर के राजा नहीं कृति रखिबा यही परि जतबेले कहला कि कालदर्शी वशिष्ठ करपत्र जोड़ी रामचंद्र वशिष्ठ पाद धौत करिले तो उत्तम आसन नहीं देले जे बसाइन हे गुरु वरण्य कुहंतु रघुवंशर कारण हेले रघु राजांगर चरित्र आपण मो आगे प्रकाश करंदु मु श्रुति पत्रे सुनिबी सेदिन आनंद होई वशिष्ठ ब्राह्मण रघु राजांगर चरित्र कहउचंती रामचंद्र सहित प्रजापात्र मंत्री कटुआल जोगी ऋषि माने समस्त बसी सुनुछंती हेले श्रोता हेले रामचंद्र वक्ता हेले वशिष्ठ एडु पुराण मध्य आरंभ रघुवंश बोली आज्ञा काव्य ए रामायण रो आज्ञा होउची से मूल चेर एडु पाठ आरंभ होई छंती जात चंद्र सूर्य परितांक महिमा विख्यात सागर पर गंभीर स्वभाव धैर्यपण रे हेमा लय को बलिप सहिष्णुपण रे हेबे पृथ्वी समछरी क्रोध रे जम सदृश्य माने मेरुगिरी दानी पणे कुबेर जे नहिरे समान
ପ୍ରକାଶୀ ଅଛନ୍ତି ଯଶ ଘେନି ସର୍ବଗୁଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଜ୍ଞା 360 ଯୁବତୀ ବିଦା ହୋଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ରଘୁ ନରପତି ଅଭାବ ବୋଲି ତାର ରାଜ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ପୁଅ ଝିଅ କାକଳେ ଜନ୍ମ କେବେ ରହି ତେଣୁକରି ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ବିବାହ ହୋଇ 360 ରାଣୀ ବିବାହ ହେଲେ ତଥାପି कार कोଳରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ କି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ ହେଲେ ଯା କୋଳେ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ତା ଘରଟାରେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଘରଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ସମାନ କାହିଁକି ନା ସର୍ବରି ଦୀପକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାତର ଦୀପକ ତ୍ରୈଲୋକ ଦୀପକ ଧର୍ମ ସୁପୁତ୍ର କୁଳ ଦୀପକ କୁଳର ଦୀପ ହେଲା ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲେ ସେ ଘରଟା ଅନ୍ଧାର ସମାନ କାହିଁକି ନା ବାପାଙ୍କର जो पुओ झी आज जात हो गोटे मेल हो आज द्वार हरिनामाणी लगेले पिंड कर्म है तेणु मूल हूँ पुओ झील नाणी पद्मावती श्रेष्ठ राणी स्वामी निकट रीति कांदुन नाथ नारी जन्म गोटी है कारण पुओ की झील खंडे जे कोले नुहिला जन्म नाथ वृक्ष होई वृक्ष देवे न फले फल दियो थाई करी है नथिले देउल पोखरी थाई देवे जे नथिब जल नारी होई कोले देवे नथिब कुमर नारी जन्मटा तार हेबो बेकार नाथ महामा डाको न सुनिला कान ए नारी जन्म होइला ओ कारण यही बड़ी पद्मारानी कहती स्वामी रघु राजा रानी की पुणी बुझाई दियंती आग महारानी बहुत कृति करिली मु संसार आनी बहुत कृति कर्म मु करी अछि शेष पुओ की झील कोଳରେ न जन्मिला देख केते धर्म सखी रे केते मुही गली बाट घाट रे केते रे मु वृक्ष लगाइली बाट घाट रे केते रे मु गाड़िया खोलिली ग्रामे ग्राम रे केते रे मु तोलिछि देउल कह विश्व धर्म न करी धीरे राम रे प्राण सही प्राण बल्लभी प्राण सही की रे मांगी स्वामी तोर आज चंद्रमा मुख गोटी कहीं सुखी जाइए मु जानी परिबी की हेले प्राण बल्लभी स्वामी खोली करी को तुम अंतर कथा कौन तुमको दरकार एबे आपको कला लगी जदि कहियो बोले तीन खंडिया पानी पके दे मते गोटे फालदे मिलिया को नाही कोंकोरना बे कोंकोरा टाउन न पाख जदि तमे कहियो आकोरी गुरा गुडा बाडी आनी थोइ दे गुडा घोस्त ना कोन आउ कोन दरकार मते कोन दरकार हई हे मु तो सब देई जे केतल अभाव करनी ना सब देले कोन हो गोटे तो जिंस नाही आउ कोन से कथा सेई कथाडा हई हे तमे 3 घंटा गाने न कहू हई हे आउ न टिके सुनियो से कोन पड़ो तो इठु आसना हई हे आम कोलर पुओ झियो नाही गोडाणी दो न एइरा के बड़ पाया मत आखो आनी देबी सही तमे गोटे पिला किस कहू ए संसार भितर राज्य रे मोर अयोध्या कटक रे जत्ते को छथि लोक जत्ते प्रजा छथि राजा मानकर राजांगर आज्ञा पुओ झियो समान मु ये प्रजातंत्र को पुओ झियो भाबी मु पालन करे हमरा कांजी हो जोरा सत कथा से कोन कांजी हो ना कोन हई हे जत्ते प्रजा मानकर जो पुओ झियो अछंदी सेरा जदे आमे आनिया तमे मले कि मु मले पिंड देले कोन हम पाई ओहो पिंड को कारण पुओ झियो तेणु करी तुमको तुम गर्भ जात पुओ झियो खंडे दरकार हां हम लोग को सहीदा बोला
ପାଞ୍ଚ ହେଲେ ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବୀ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ଆଜ୍ଞା ରାଜା ରାଣୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେବେ ହୁଅନ୍ତି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ ଜାଣିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେଇଟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗ ସନ୍ତତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗ ପୁଅ ହେ ନାରଦ ସେ ନାରଦ ଋଷି রাজা রানী নিকটরে গলে যে পহঞ্চি আজ্ঞা নারদকু দেখিলে দেখ নরপতি পাদ তলে দুই জন পড়িলে ঘটতি এড়ু মন কর্ণ দেই শুণ মসুধি জন মুনিক পাদ তলে গলে যে পড়িল আশীর্বাদ করিলে সেদিন নারদ জ্যোতি এড়ু এড়ে বড় বৈশরে কীর্তি রখি অছটি শুণ শুণ রাজা রানী শুণ মোর বাণী সর্ব মঙ্গল তোমার যে হইব পুণি হেলে আশীর্বাদ দেলে কহিলে ঐশ্বর্য ভোগিব এনে পুত্র পৌত্রে ধন্য হব সেদিন মহারানী কহিলে তোমার সবু কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন হব কিন্তু হে মুনিবর যে পুଅ ଝିଅ কহিল সেইটা তোমার এটা পণ্ডু হয়ে গেল আমি এতে হত ভগা যে মুনি 360 রানীকর কোলে গোটিয়ে হেলে পুଅ ঝିଅ জন্ম হই নারদ কহিলে হব তার কারণ অছি কোন কারণ কাহিଁକି ନା ଦାଣ୍ଡ ପବିତ୍ର ବାଜିଲେ ସକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ପବିତ୍ର କରିଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ତୁଣ୍ଡ ପବିତ୍ର ଜପିଲେ ରାମ ନାମ ପିଣ୍ଡ ପବିତ୍ର ସାଜିଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କୋଳରେ ଯେବେ ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇବ ଜନ୍ମ ଗଇଆରେ ଯାଇ ସପ୍ତ ପିତୃଲୋକକୁ କରିବ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ପିତୃଲୋକର ତୁମ ଉପରେ ଅଛି କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବନି ହେଲେ ପିତୃ ଦେବତା ଦେବତା ସେମାନେ ପିତୃଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ପିତୃଲୋକ ମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଯେବେ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ କୋଳେ ପୁଅ ଝିଅ ତୁମର ହୋଇବ ଯେମିତି ନାରଦ କହିଦେଲେ କାକୁତିରେ ରାଜା ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ନାରଦ ବୋଲେ ଥର ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ଦେହ ଫିଟେଇ ଦେଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଦିନ ରାଣୀ ବିଚାର କରି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଶୁଣ ପ୍ରାଣନାଥ ମୋର କାଲି ଯିବା ଆମ୍ଭେ କୋୟା ତୀର ଏ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେବା ସେ ଗୋୟାର ଏ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ହନ୍ତିର ଧୁରଜନ ଆଗ ମହାରାଣୀ ଶୁଣ ବଚନ ଦେବୀ ମୁଁ କହି ପୁଅ ଝିଅ ଯେ ପ୍ରଜା ହଟଇ ଦେବୀ ମୁଁ କହି କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ଗୟାକୁ ଯାଇ ପିତୃଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବା ଯେ ମହାରାଣୀ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଜାମାନେ ପୁଣି ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରଜାକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଅରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇବ ମୋହର ସୁର ଆଗ ତିଳ ତମା ଯାଇ ନ ପାରିବି ଗୟାକୁ ସିନା ଗୋ ମହାରାଣୀ ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ପୁଣି ଗୋ ମହାରାଣୀ ସେବା
ଯିବି ନାହିଁ ହେଲେ ରାଣୀ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଆଜ୍ଞା ରଘୁରାଜା ବୋଇଲେ ଯଦି ମୋ କଥା ବୁଝିବନି ଆମର କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା କଣ ନିୟମ ଅଛି ପଚାରିଦେବା ପଚାରିକି ଆମେ କାମ କରିବା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନ ଗଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଇଯିବ ହେଲେ ଆମର ଗୁରୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡାକିବା ପଚାରିଦେଲେ ଧରା ପଡ଼ିବ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ବଶିଷ୍ଠ ନିକଟ ହେଲେ ହାଜର ହେଲେ ହାଜର ପଡ଼ିଗଲେ ଋଷିର ପାଦ ତଳ ସବୁ କଥା ଜାଣୁ ଅଛ ଋଷି ଜାଣୁଛ ଋଷି ପଚାରିବି ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ଏଣୁ ମୁଁ ନ ଯାଇ ଯିବେଟି ରାଣୀ ଯିବେଟି ରାଣୀ ବୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦେବେଟି ଯେ ପୁଣି ଦେବ ତାଇ ଦେବ ତାଇ ରାଣୀଙ୍କର ମନ ଯିବ ଯେ ଭାଇ ପାଦ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଗଲେ ରାଜା ହେ ମହର୍ଷି ପ୍ରଜା ସେବା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତୀର୍ଥ ନ ଯାଇପାରିବି ମୁହଁ ନ ଯାଇ କରିକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ହୋଇବ ଯେ ଭାବି ସେଦିନ ସବୁ ପାଞ୍ଜି ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଋଷି ଦେଖି କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ନ ଯାଇକରି ଯଦି ହବ ସେ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଏଣୁ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁବୁଡ଼ି କାଢ଼ିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଯେ ଋଷି ଭଲ କଥାଟିଏ ହେ ରାଜା ପଚାରି ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଯେବେ ତାର ଜୀବିତରେ ଅଛି ତାର ମହାରାଣୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଣୀ ପୁଣି ତୀର୍ଥକୁ ଯେ ଯିବ ସ୍ୱାମୀ ସମାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ତିଆର କରିବ उत्तम ब्राह्मण को डाकी आज्ञा प्रतिष्ठा करिवो प्राण प्रतिष्ठा देई आज्ञा पितुला रे नहीं तार बाम पाखे बसिवो जे मा देई आज्ञा सप्त पितृलोक को जेबे देव पिंड दान से पिंड गुटी पाइबे पितृगण इटा धर्मशास्त्र रे पुणे लेखा अछि रघुराजा पद्मावती रानी सुनिले टी रघुराजा कहले महारानी कहउतली मान नथिला एबे हमर गुरुदेव वशिष्ठ कहले तेन करी मानिबा को बाध्य सदिन रानी मानिले राजा कहले जहा हीरा नीलामती मानिक वैदुर्य जहा नब मो भंडार मु खोली देवी सुमंत्र गुडा किले रथरे सब सामग्री भरी करो तीर्थ देले सुमंत मंत्री तमे रानी संगे जीव आउ रानी जा कहिबे जते बेले जा कहिबे तांगर बोलो टके माने निश्चय निश्चय मंत्री महाराज ओ रानी तुमको लागिला हां ताकर दायित्व मु संपूर्ण नेबी हेले आगे भाई मु भला बे जानि तमे भलो लोक न काहे मुख्य खराब करिए तमर खराब बुद्धि अछि मनुष्य को भगवान दैचंती नित्य कर्म बोली भगवान दैचंती गुटी से नित्य कर्म कोन दी थर खाइबो दी थर गाथैबो हेले तमे उपरोली बेल गुडिया बंधाडे आउ जाउ